देखो आपन खुला पर आपन आसीबो जहार फिलअप करिवे इंडिविजुअल आपनकर। नमस्कार दर्शक बंधु तो काली आपको मुझे जनई प्रधानमंत्री आवास योजनार सर्भे 24 तारिख मैंने आज आरंभ हम और आज भी आरंभ हो सारी तेणु यही परिप्रेक्षी में प्राय आमर बहुत सारा यूट्यूबर भाई मैंने भिड बन छाड़ सारे तो आप जानते मुझे लेट छाड़े कहीं देखा कौ मैंने तार जो आरंभ तो है तेणु तार किमी प्रोसेसिंग आपंकर हो नेटवर्क कौन रोचे कौटी मैंने कौन आप फल्ट बाहर तो से अनुसार टी लेट कर भिडियो छाड़ा से अनुसार मुझे बर्तमान ये जो सुट करुच्ची तो या बदले किसी मुझे जाई सारा निजे आपंकर जनकर आप आवेदन कलापर से बदले भिडियो करुच्ची कारण किसी नलेज नथले खाली आप गपी किसी हेनी तो से अनुसार तो चलतु आप मुझे देखी किपरि प्रधानमंत्री आवास योजना सर्भे आप किपरि करेंगे निर्भुल भाव आपंकर कौन कौन फिलअप करेंगे कौटा आपंकर दरकार कौटा दरकार ना जोटा कि आपंकर भूल भाल आप करेंगे आपंकर भी फर्म रिजेक्ट हो पाए तो से अनुसार आप काली मुझे आपंकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना आपंकर जो योग्य व्यक्ति आपंकर इलिजिबल क्राइटेरिया आपको कही तो से बदले आज आपको अधिक किसी आपको कहबी तो डायरेक्ट आप जो अप्लाई आप देखेबी डायरेक्ट आम एप्लिकेशन को जावा किपरि आवेदन करवा स्टेप बाय स्टेप आपको पुंखानुपुंख कही दर्शक बंधु भिडियो चालू करने पूर्व मुझे पुणी आप नवेदन करी तो जदि आप सुधा आम चैनल अच्छा आम चैनल सब्सक्राइब घंटी बजाय रखुद जिते आप जो इनफर्मेशन भिडियो आम अपलोड कर सर्वप्रथम देखिए दर्शक बंधु चलतु आम डायरेक्ट आम से जावा प्रधानमंत्री आवास योजना जो आप अच्छी आम आपको जाकि आम सर्भे आम आरंभ करवा दर्शक बंधु चलतु तो दर्शक बंधु देखो प्रथम आपनकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आपनकर जो मोबाइल आप इनस्टल करेंगे से आपंकर खोलेंगे खोला पर आप आसवे देखो आवास प्लस 2024 भर्सन 2 आपंकर देखो आपंकर ये गोटे पिन आप क्रिएट करने पड़ो आपको पूरा भिडियो आप कही आप देखिए गोटे पिन क्रिएट करने पड़ो से पिन आप खोलेंगे देखो पिन आप दूसरी है पिन देला खोलिया देखो देखो अलरेडी आपंकर मु सर्भे आपंकर कर देखो ना देखा एड सर्भे आउ एडिट सर्भे यही सर्भे आप क्लिक कर सारापर आपंकर इंडिविजुअल पर्टिकुलर सब क्वेश्चन आपंकर अच्छी फिल करेंगे आपंकर ना आप देवे आपंकर ये आधार नंबर आप देवे जॉब कार्ड आपंकर आप देती फीमेल आपंकर जो ये देवे आपंकर कैटेगोरी देवे एज आप देवे आप करेन्टली मैरिड आपंकर जो अच्छी नेभर मैरिड करेन्ट मैरिड आप जहाँ आप देवा आप देवे सेपरेट जहाँ अच्छी आप देवे तापर आपंकर यदि आपंकर स्त्री ना लिखुं स्वामी ना लिखे आपंकर मोबाइल नंबर देवे आपंकर ये लिटरेसी आपंकर इलेक्ट्री आपंकर देवे ये आप ऑक्युपेशन आप देवे एनी मेंबर आपंकर उठी क्रिटिकल इलनेस आपंकर रोगर अच्छा कि आप देवे नोन देवे ये भी आपंकर नोन देवे ये आप फैमिली फैमिली हाउस आनुअल इनकम आपंकर वर्ष को केते देखो आपको कहला 10,000 रो आप 15,000 चलो कि से अनुसार आप देखिए वर्ष को आप देवे 50 आपको देला आपंकर सेव एंड नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे क्लिक कर देखो आप ये डिटेल आपंकर परिवार आपंकर देवे जी अच्छी जो परिवार जहाँ डिटेल आपंकर परिवार आप डिटेल आप देवे आधार कार्ड आप देवे देखिए आप ना लिखे बयस देखिए आप देखिए देखो ये एडिट आप कर दूसरी देखो एड फैमिली आप करेंगे एड फैमिली आपंकर प्रथम आप हजबैंड ना लिखे तापर आपंकर आधार नंबर बयस मैरिटल स्टेटस आपंकर आधार नंबर आधार नंबर देवे मेल फीमेल रिलेशन आपंकर कौन अच्छी हजबैंड बयस आपंकर मैरिटल स्टेटस मोबाइल नंबर आप पढ़ी लिटरेचर के देवे है आप कौन करते सी ग्राजुएट कि ऑक्युपेशन कौन करते एग्रीकल्चर जी धर जो काम करुच्ची तार एड मेंबर पर क्लिक करेंगे से अनुसार आप केते पिला पिली अच्छा पिला ना पिला से रकम डिटेल आप से रकम भरवे से रकम ये गोटे देखे से रकम ना आप डिटेल करके एड मेंबर क्लिक करेंगे कलापर ये सैला तापर हूँ सेव एंड नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप देखो सिलेक्ट बेनिफिशियरी आपंकर जी हेड अच्छी आपंकर हेड आपंकर ये करेंगे डिटेल आप आसला
ନା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆଧାର ନମ୍ବର ବି ଇଏକି ଆସିଛି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବେ। ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଠି ଦେବେ ଦେଇକି ନାଁ ଦେବେ ଦେଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ହାଉସିଂ ରିଲେଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ହେଉଛି ମେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓନରସିପ୍ ଆପଣ ହାଉସ୍ ଆପଣ ନିଜ ଘର କି ଓନ୍ ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ପକ୍କା କି କଚା ଘର ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରୋଡେମିନେଟ୍ ତାପରେ ଅଛି ପ୍ରିଡୋମିନେଟ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍କା କି ଆପଣଙ୍କର କଚା ଆପଣ ସେ ଦେବେ। ଆପଣ କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଆପଣ ସେ ଦେବେ। ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣ ଇନକମ୍ର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ମାନୁଆଲ୍ କାଜୁଆଲ୍ ୱାର୍କର ବା କ'ଣ ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ଏଠି ଅଛି ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଘର ମଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଅଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେବେ। ନୂଆ ଏଟା ସବୁ କରିବେ ପ୍ରାୟତଃ ନୂଆ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ସେ ଦେବେ। ଏନି ମେମ୍ବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ ଲେଖିବେ ନୋ ମାରିବେ ସବୁ। ଏନି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଠି ସେଠି ନୋ ମାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ନୋ ମାରିବେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ହେଉଛି କି ଏଠି ନୋ ମାରିବେ। ଏନି ମେମ୍ବର ପେଇଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ନୋ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏନି ମେମ୍ବର ପେଇଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଠି ନୋ ମାରିବେ। 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି କି ନୋ ମାରିବେ। ଏଠି ଓନ୍ 5 ଏକର୍ସ ଏରିଆ ଆପଣ ନିଜ ନାଁର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଛି କି ସେଟା ନୋ ମାରିବେ। ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱିଥାଉଟ୍ ସେଲ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଘର ଛାତ ବିନା ଛାତ ତଳେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି କି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ନାହିଁ ଏଠି ୟେସ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଲିଭିଂ ଏଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ୟେସ୍ ମାରିବେ। ମାନୁଆଲ୍ ସେଗମେଣ୍ଟସ୍ ଏଇଟା ନୋ କରିବେ। ତାର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏଠି ନୋ ମାରିବେ। ଲିଗାଲି ରିଲେଟେଡ୍ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ନୋ ମାରିବେ। ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିବେ ଯେଉଁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ଅଛି କି ହଁ ଏଇଟା ୟେସ୍ ମାରିବେ। ଇଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଗେଟିଂ ବେନିଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡର ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ୟେସ୍ ମାରିବେ। ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କରିବେ। ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଓଲ୍ଡ ହାଉସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଘରର ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ରାତିରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଛି ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେବେ। ସେଠି ଆପଣ ଆସିବ ଏଠି 15 ମିଟର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିବ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3 ମିଟର ଏଇଟା 1 ମିଟର ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ତାପରେ ଦେଇକି ରିମାର୍କସ୍ ମାରିବେ। ରିମାର୍କସ୍ ମାରିବେ ଏଠି ବି କ୍ୟାପଚର ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଥରେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଅଛି ଏଠି ତା ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ। ଆଉ ଭେକାଣ୍ଟ କେଉଁଠି ଘର କରିବେ ସେଠି ଆପଣ 3ଟା ଆପଣ ଫଟୋ 3 ସାଇଡ଼୍ରୁ 3ଟା ଆପଣ ଫଟୋ ଆପଣ ନେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ବେନିଫିଟ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏନରୋଲ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି କି ନୋ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘର କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଘର କରିବେ। ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ସିଲେକ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବେ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ଼ ହେଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଆସିଗଲା ସର୍ଭେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଗଲା। ଫ୍ୟାମିଲି ହେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଇଏ କରିଥିଲେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଡିଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପକାଇକି ଡିଟେଲ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ଼ ଆପଣ କରିବେ। ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଅପଲୋଡ଼ ଡାଟା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣ କରିବେ। ଭେରିଫାଇ ଆଧାର୍ସ ଆଉ ଭେରିଫାଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଇକି ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ବାସ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ এইরকম আপনার হব। দর্শক বন্ধু ভাবুଥିବେ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମତାମତ ରଖିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।